¿Cómo están, señores? 너무 아름다운 시간들을 갖고 있습니다. Estamos teniendo un momento muy 오늘 bello. 열왕기하 제 5장 있는 Hoy 말씀을 vamos a 읽겠습니다. ver la palabra de Segunda Reyes, capítulo 열왕기 5. 5장을 찾으시면 Segunda Reyes, 감사하겠습니다. capítulo 5, si buscan, 1절부터 14절 desde el versículo 1, vamos a buscar. 열왕기 5장 1절 Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 1. 아람왕의 군대 장관 나아만은 그 주인 앞에 크고 존귀한 자니 이는 여호와께 전에 저로 아람을 구원하게 하셨습니다. 저는 큰 용사나 문둥병자더라. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. 전에 아람 사람이 떼를 지어 나가서 이스라엘 땅에 작은 계집아이 하나를 사로잡음에 제가 그 나아만의 아내에게 수종들더니 Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva la de la tierra de Israel a una 그 muchacha, la cual servía a 주모에게도 la 우리 mujer 주인이 Naamán. 사마리에 계신 선지 앞에 계셨으면 좋겠나이다. 제가 그 문둥병을 고치리이다. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. 나만이 들어 그 주인의 고하여 가로되 이스라엘 땅에 온 계집아의 말이 이러이러하더이다. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de 아람 왕이 Israel. 가서 갈지어다 이제 내가 이스라엘 왕에게 글을 보내리라. 나만이 곧 떠날새 은 10달란트와 금 6,000개와 어복 10벌을 가져가서 Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. 이스라엘 왕에게 그거를 전하니 이르시되 내가 내 신하 나아만을 당신에게 보내오니 이 글이 당신에게 이르거든 당신은 그 문둥병을 고쳐 주소서 하였더라. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. 이스라엘 왕이 그 글을 읽고 자기 옷을 찢으며 가로되 내가 어찌 하나님과 간데 능히 사람을 죽이며 살릴 수 있으랴. 제가 어찌하여 사람을 내게 보내 그 문둥병 고치라 하느냐. 너는 깊이 생각하고 저 왕이 틈을 타 나로 더불어 시비하려 함인 줄 알라 하니라. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. 하나님 사람 엘리사가 이스라엘 왕이 자기 옷을 찢었다함을 듣고 왕에게 보내 가로되 왕이 어찌하여 옷을 찢었나이까 그 사람을 내게로 오게 하소서 제가 이스라엘 중에 선지자가 있는 줄 알리이다. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. 나만 이에 말들과 병거들을 거느리고 이르러 엘리사의 집 문에 서니 Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. 엘리사 사자를 저에게 보내 가로되 너는 가서 요단강에 몸을 7번 씻어라 내 살이 여전하게 깨끗하리라. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. 나만이 노하에 물러가며 가로되 내 생각엔 저가 내게로 나와서서 그 하나님 여호와의 이름을 부르고 당처 위에 손을 흔들어 문둥병을 고칠까 하였도다. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. 다윗의 강 아바나와 바르바는 이스라엘 모든 강물은 닿지 아니하냐. 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하리 하고 몸을 돌이켜 분한 모양으로 떠나니 Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. 그 종들이 나와서 말하여 가로되 내 아버지여 선지자가 당신을 명하여 큰 일을 행하라 하였다면 행치 아니하였으리까 하물며 당신의 길을 씻어 깨끗하게 하라 함이리이까. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? 나만 이에 내려가서 하나님 사람의 말씀대로 요단강에 7번 몸을 잠그니 그 살이 여전하여 어린아이 살같아 깨끗하게 되었더라. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 감사합니다. Muchas 어제 gracias. 저녁에 저는 좀 일찍 집에 들어갔습니다. Anoche fui un poco más temprano a mi 그래서 이제 casa. 우리가
그 이제 토요일 저녁에는 저 장년들 성경 공부가 있는데 Los sábados por 그렇게 la noche tenemos la 공부했습니다. reunión de los hermanos casados. 내가 우리 사무엘 전도사에게 이야기를 했습니다. Yo le dije al ministro Samuel, 내가 집에 올 때 전화기를 놔두고 왔는데 yo cuando vine de casa dejé mi teléfono. 좀 가져와서 줬으면 좋겠다. Dejé en la iglesia, ¿podrías 혼자 오지 traérmelo? 말고 No venga solo, 내외가 같이 와라. venga el matrimonio. 우리가 함양에서 보낸 형제 감을 이렇게 한 상자 보냈는데 Un hermano de Hamyang me ha enviado kaki. 제 안에 그런 걸 잘해. 감을 한쪽에 잘 간수해가 정말 잘 익혀놨어요. Mi esposa, ay, lo hace tan bien. Ella guardó y 감을 먹고 와라. permitió 그랬습니다. que madure y le dije para que coma 사무엘 eso. 전도사가 그 아내하고 딸을 데려왔어요. El ministro Samuel trajo a la esposa y al bebé. 딸 생일이 언제죠? ¿Cuándo es el 9월 cumpleaños del 14일 bebé? 돌 지난 지 3개월? 15개월 14 de septiembre y hace 3 meses que ya cumplió un año. 어제 우리 인기를 다 빼앗아 버렸어요. Ayer, wow, ella tuvo 성격이 참 el foco 좋더라고요. de atención. 우리 Ah, 집을 su carácter es muy 빙빙 다니 bueno. 별짓을 다 하고 Ella recorría toda la casa y hacía todo. 그렇게 귀엽고 예쁜 아이 처음 봤어요. Por primera vez veo a una niña tan 아, bella. 정말 그 아이가 너무 예뻤습니다. Era muy bella la niña. 하나님께서 우리에게 결혼해서 새 아기를 낳는 그 복을 주는 거 너무 좋은 것 같아요. Creo que es tan bueno esa bendición que Dios nos da que después de casarnos nos da 제가 un niño 교회 안에 몇 번 pequeño. 봤지만 금방 보니까 한번 돌이라 그러고 또 나이 좀 이제 13개월 됐는 Yo 15 hace 개월 poco 됐는데 le he visto y rápidamente cumplió un año y después me dice que pasó 3 meses después de que 어제 cumplió 우리는 un año. 저녁에 그 아이로 너무 기뻤어요. Anoche estuvimos tan felices viendo a la 만일 niña. 우리가 결혼해 아기를 못 낳는다면 Si después de casarnos no podemos 이제 tener 늙어가는 niños, 우리를 볼 때 얼마나 cuando vemos a 실망스럽겠어요. nuestro ser que envejece, qué triste 근데 정말 estaríamos. 하나님께서 우리 인생에게 예쁜 아들, 딸을 낳게 주신 거. Pero Dios nos permite tener niños, niñas 제가 bellas. 뉴욕에 한번 갔는데 뉴욕의 아이들이 너무 사랑스러운 Fui 거예요. a Nueva York y los niños de Nueva York eran tan 그 안에 bellos. 아이들 한 30여 명 아주 어린 아이들이 있는데 Dentro de la iglesia como que estaban 30 걔들이 하도 niños. 다투는 걸 보죠. 막 그랬어요. Jamás he visto que se peleen. 그 애들이 뭘 사주고 매점에 갔더니 매점이 여는 시간이라서 안 잠겨 있었는데 Yo fui a la tienda para comprar algo a los niños, pero estaba 부탁을 좀 cerrado. 열어달라고 Y le 해서 pedí para que abran, por favor, si 원하는 podría 뭐 abrir. 하나씩 가져가라 그랬어요. Y le dije para que lleven algo que 그 ellos 아이들이 quieran. 작은 걸 하나 뭐 하나씩 들고 나 너무너무 예뻐 보였어요. Ellos llevaban algo pequeñito y eran tan bellos. 그 아이들보다 내 손자는 더 예뻤고 Mis nietos eran mucho más bellos que ellos. 아마 사무엘 전사도 자기 아들 참 자기 딸 너무너무 사랑스러워. El ministro Samuel también sentiría mucho amor por su 하나님 우리 hija, seguro. 인생에게 만일에 자식을 낳는 그런 은혜를 안 주셨더라면 Si Dios no nos da la gracia de tener hijos, 늙어가는 우리 보고 얼마나 허전했고 외롭고 고통스러웠겠습니까? cuánto vacío, cuánta soledad a nosotros que vamos envejeciendo. La vida de fe también lo mismo. 만일 여러분이 예수 믿고 죄 사함을 받으면 Si usted obtiene el perdón del pecado después de creer en 하나님 Jesucristo, 성령이 여러분 안에 돌아 일을 하십니다. el Espíritu Santo entrando en ustedes va 성령이 trabajando. 여러분의 기쁨도 주고 소망도 주고 Le da 믿음도 gozo, le da la 주겠지만 esperanza, le da la fe, el Espíritu 그 Santo a ustedes. 무엇보다도 새로운 생명을 태어나게 하는 귀한 일을 Más que cualquier otra cosa, realiza una obra preciosa para que puedan nacer la vida. 1923년부터 악곡동에 가서 9개월 동안 있었는데 Desde el año 1963 estaba durante 9 meses en 제가 그 Apoctón. 악곡동의 삶 속에서 정말 너무 기뻐 행복했던 En la 거예요. vida de Apoctón yo estaba tan feliz, tan 제가 contento. 처음에 들어서 뭐 그 동네 하게 이름이 하게 Llegué por primera vez y el muchacho se llamaba Hage, 경자. Kupuni, 이런 Kyongja. 아가씨들이 하나 둘 구원받고 총각들이 하나 Estas muchachas 구원받고 recibieron la salvación y los jóvenes también recibieron la salvación. 특히 하게 엄마가 La mamá de 구원받고 난 Hage, 뒤에 después de que recibió la salvación, 이제 그 뭐 전기도 없어 이제 불도 밝지 않는데 no había ni electricidad, la luz tampoco era radiante. Y prendiendo la luz, 그 아궁이는 불에다 성경을 꺾고 나가야 보면서 비치는 거 보면은 ella miraba la Biblia mediante la luz de la fogata.
너무너무 신기한 거예요. Y era increíble. 저에게 이제 마치고 나서 집에 들어가는 길에 그 집 Al 곁을 terminar, cuando 지나가는데 regresaba a la casa, yo pasaba por esa casa. 밤이 늦었는데 성경을 펴놓고 떠듬떠듬 Era 성경에 muy de 읽는 노래, noche, 이야기를 들으면 pero cuando 너무너무 좋은 yo 거예요. veía que apenas ella leía la Biblia y se oía eso 지금 y era 벌써 한 bueno. 50년이 넘어서 Ya pasó más de 50 그때 아이들 años. 지금 다 이제 할아버지 되고 할머니 되고 Aquellos 그랬겠지만 niños seguramente son abuelos, 제가 abuelas, 이제 인생을 살면서 나로 말하면 viviendo 복음을 la vida 구원받는 열매가 cuando yo 태어난다. anunciaba el 그게 너무 Evangelio 신기한 y 거예요. había frutos de cómo recibían la salvación. Eso era buenísimo. 정말 그 사람이 구원을 받고 나면 Después de que aquella persona recibía la salvación, 남자나 여자가나 sea hombre, sea mujer, 배워가며 상관없이 haya 그것의 aprendido o no haya 그리스도가 aprendido, 그 마음에 꽃을 피는 dentro 그게 de sí Cristo iba floreciendo y eso era tan bueno. 제 삶에 만일에 날 통해 죄산만 삶이 일어나지 En mi 않았더라면 vida, si no hubiese hombre y mujer que 내가 reciba la 무슨 salvación por 소망을 mí, 가지고 ¿con 살았겠습니까? qué esperanza hubiese vivido yo? 실제로 내가 하늘나라 가는 도 중요하지만 Claro, es importante el hecho de que vaya al cielo yo, 악곡동의 그 총각들, pero 그다음에 en Acoctón, 처녀들, aquellos 그리고 jóvenes, las 부인들 muchachas, las 아저씨 드물게 señoras, 하나 구원받고 ay, los señores apenas recibían la salvación en pocas ocasiones. 1964년에 En el año 장팔리에 갔는데 1964 yo había ido a Changpali 장팔리 하루는 이제 업에 장팔리까지 걸어가다가 길에서 심재일, 김종윤 두 형제를 만났어요. y yo cuando iba de camino a Coctón me encontré con el hermano Kim Jong-il y Kim Jae-un. 내가 장팔리 교회에 전도자로 왔다는 이야기 Yo 듣고 vine como ministro de la iglesia de 우리 교회 Changpali. 몇번 왔다 그러더라고요. Dice que ellos oyeron eso y 그 vinieron varias 복음을 veces a la 그 iglesia. 두 청년이 구원을 받았어요. Y los dos jóvenes recibieron la salvación. 그 장에는 직장이 없었습니다. Y en ese entonces no tenían trabajo. 양장점에 가서 그 시다락하는 게 있는데 디디를 하는 거예요. En la sastrería ellos iban 그 trabajando. 재봉사 밑에 조수로 일을 하는데 Junto con el costurero ellos trabajaban como 이런 ayudante. 아침에 가면 밤 그 10시쯤 되는 맞춰요. Y cuando iban temprano, luego a las 10 de la 주일날 noche 예배를 참석하기 acababan. 위해서 그 시간 예배를 비우는 동안에 일을 그만큼 더 해야 하니까 Ellos para participar en el culto del domingo debían trabajar el tiempo que ellos 그 두 asuntaban. 형제를 생각했어요. Y una vez me puse a pensar por los dos 어떻게 hermanos. 신앙을 앞으로 할 수가 있겠지. ¿Cómo podría llevar adelante la vida de fe? 이제 거의 이제 양념 맞춰 나면은 교회로 Terminando 오라고. ya el trabajo en la sastrería, yo les decía que 교회로 vengan a la 와요. iglesia, venga 교회 a la 오면 그 iglesia. Ellos 시간이 venían a la 밤 11시. iglesia y era las 11 de la noche 집에 안 돌려보냈어요. y yo no le enviaba a su 11시 casa. 12시까지 성경 읽으라고 그랬어요. Desde las 11 hasta las 12 le dije para que lea la 그 Biblia. 성경을 처음에는 그냥 읽었는데 Al comienzo simplemente leían. 성경에 점점 빠져들어가면서 Ellos se cautivaban más y más en la Biblia. 세상 사람이 느낄 수 없는 그리스도인만이 가지고 그 모양이 형제를 통해 나타나는데 La figura de un cristiano que en ningún lado del mundo se puede ver se manifestaba en ellos y era 제가 increíble. 보면 한 사람 한 사람이 그때 막 장빨리 어렵고 배고프고 Anunciando el Evangelio, cada una de las personas. En ese entonces teníamos hambre, hacía frío. Realmente nada de eso era problema. 마음에 새로 태어난 형제들이 Los hermanos que habían renacido de 오늘 nuevo, 10명이 되는데 막 de repente 얼마나 aumentó 마음에 10 감사한지 y estaba tan agradecido en mi corazón. 20명이 되고 Aumentó a 20, aumentó a 제가 30. 이제 1년 반 동안 있었는데 Estando durante un año y medio yo 군에 가기 위하여 마지막 송별회 할 때는 40여 명이 para 가까운 ir al 분들이 cuartel cuando 와서 hicimos 함께 el banquete de 예배를 despedida. 40 personas vinieron y tuvimos culto y estábamos muy felices. 우리에게는 죄사함을 받고 난 뒤에 Después de obtener el perdón del pecado, 어떤 어려움이나 어떤 sea cual fuera la 고난이나 어떤 dificultad, 괴로움 el 속에 dolor, 있어도 el tormento, sea en lo que nos 그 encontremos, 하나님께로부터 오는 그 마음, ese corazón que proviene de Dios, 하나님께로부터 오는 그 감사, ese agradecimiento que proviene de 하는 그 Dios, 기쁨, 그것이 ese gozo 우리 que viene de 마음 안에 Dios, 있어서 dentro de nuestro corazón permaneciendo aquello, 너무 놀라워. era muy 군대 maravilloso. 가서 제일 처음 보험전하서 구원받은 Fuimos al 송순종 cuartel 형제. y a la primera persona que anuncié el evangelio recibió la salvación era Song Sun 예, 그런 Jong, Kim Chang 형제들이 Won. 지금까지 가까이 지내고 Y 있는 estos 거예요. hermanos hasta ahora 그건 tenemos una 50년이 relación cercana 넘도록. y más de 50 años ha 그러니까 pasado. 생각을 해보면은 Cuando nosotros nos ponemos a pensar, 옛날 그냥 교회 교인이었는데 anteriormente simplemente era un 내가 miembro 죄사함을 de la 받고 iglesia 예수님이 내 마음 obteniendo el 안에 perdón del 들어온 pecado 뒤에 después que Jesucristo entró a mi corazón.
전에 나에게 절대로 볼 수 없던 lo que no podía ver en mí. El corazón de Jesús vino a mí y me dirigía a mí. 다른 사람보다 어려움도 많이 겪었고 Y he experimentado más dificultad que otros. 배도 고플 때가 Hubo 많았고 muchas ocasiones que tenía hambre, 정말 가는 아무것도 갖지 못해 바라볼 게 아무것도 없어도 tanta pobreza, aunque no tenía absolutamente nada. 마음 한쪽에 주님이 계셔서 En un rincón de mi corazón, estando presente el Señor, 하늘부터는 귀한 은혜를 la gracia 저에게 허락해 preciosa 주시는 거예요. que venía del cielo me fue permitido a 저는 mí. 정말 어릴 때 참 불행하게 Yo, 자랐습니다. cuando era pequeño, crecí de manera muy feliz. 1951년 En el año 6.25 1951, 어머니가 después de la guerra del 세상을 25 de junio, mi madre falleció. 어머니는 왜 세상을 떠난지 잘 모릅니다. Yo no sé por qué mamá falleció. 하루는 아침에 일어나셔서 Se 화장실에 levantó 다녀오시더니 temprano, a la mañana volvió del baño. 내가 몸이 안 좋다고 하면서 Ah, 누우셨어요. me siento mal y se acostó. 그 당시 대부분의 여자들이 병이 En 있어도 ese 그걸 entonces, 숨겨요. las mujeres tenían una 왜 enfermedad 병이 y 있다고 해서 escondían. 치료할 만한 방법도 없고 병원에 Porque 갈 aunque 만한 estén 여유가 enfermas, 없으니까 no había manera de que se 어머니 curen, tampoco podían ir al 병이 있었던 hospital. 것 같이 느껴요. Parecía que desde un comienzo mamá estaba enferma. 그래가지고 이제 8월 음력 8월 14일 날 Y en el 추석을 하루 calendario 앞두고 lunar, el 17 de agosto, antes del feriado de la 우리 cosecha, 가족들이 모여 있는데 la familia estaba reunida. 처음으로 어머니가 이제 눈을 거두는 걸, Por 숨을 primera 거두는 vez, 걸 봤어요. yo he visto cómo mamá dejó de respirar. 그러고 난 뒤에 한 달 만에 형님이 군대를 갔어요. Después de un mes, mi hermano fue al cuartel 아버지는 보국대 근데 y mi 끌려다니느라고 padre 전쟁 fue 뒷받침하고 para patrocinar la guerra. 우리 집에 이제 아버지, 어머니, 형님 Mamá, 나이 많은 papá, 세 mi 분이 hermano 갑자기 mayor, 세상을 los adultos que tenían edad, ahora de repente desaparecieron, no estaban en la 큰누님이 casa. 15, Y mi hermana, la mayor, 장누님이 tenía 13, 15, la menor, 내가 8, ahora 동생이 14, 4살. luego yo 8, mi hermano menor 아이들 4. 4명이 살았어요. Vivíamos entre los 4 배가 너무너무 niños. 고팠어요. Teníamos mucha 뭘 hambre, 먹을 줄을 no 몰랐어요. sabíamos qué comer. 다치는 대로 주워 Todo 먹었어요. lo que venía, 그냥 agarrábamos y 인생을 comíamos. 살면 그만큼 어려울 데 없어요. Viviendo la vida no había un periodo tan difícil como 그래서 aquel 제가 entonces. 1962년 En el año 1962, 제 사함을 받는 그날까지 desde ese momento en el que obtuvimos el perdón del pecado, 참많이 헤아려봐서 행복할 때가 있었는데 he contado tantas veces, ¿será que hubo ocasión de que fui 정말 feliz? 행복이 뭔지를 모르고 Yo no 살았어요. sabía qué quería decir felicidad. 그냥 배만 고팠어요. Solamente tenía 배가 hambre. 고파 견딜 수가 No 없었어요. podía aguantar por el hambre que tenía. 나이가 10살이 되고 Tenía 10 años, 15살이 tenía 되면서 15 años, 도둑질을 하게 됐어요. empecé a robar. 가다 이제 길에 밀 익으면 구워 먹고 Y 끊어서 cuando 구워 yo 먹고 caminaba, arrancaba 감자 la planta de 캐먹고 trigo, 정말 también 그렇게 comía 교회가 죄 papa. 속에 살아서 Y viviendo en medio del pecado, 내 마음은 죄악으로 말미암아 가득 차 있어요. mi corazón estaba lleno por el pecado. 저는 이제 어린 나이에 때는 새벽 기도에 갔습니다. Era pequeño, pero iba al 아버지가 추운데 culto 겨울에 de 가지 la hora 말라고 그래 piadosa. 꼭 갔습니다. Hacía frío, mi padre me decía que no vaya, pero yo fui. Tenía mucho pecado, tenía que ir a 죄를 arrepentirme. 사함받으러 가야 했습니다. Tenía que ir para obtener el perdón del pecado. 놀랍게도 1962년 Qué maravilloso, en el año 10월 7일 1962, el 7 de octubre, 주일이었습니다. era un domingo. 이제 새벽 기도를 맞이 다 갔는데 Terminó la hora piadosa y todos se 저 retiraron 혼자 죄를 고백 용서해 달라고 y yo solo 기도를 pidiendo perdón. Ahora empecé a orar. 죄 사해 달라고 간절한 마음으로 Con 기도했어요. todo corazón de ruego iba pidiendo 큰 perdón. 일이 없었는데 처음으로 Nunca 그 ocurrió 아침에 eso, pero por primera 기도 vez en esa 끝났을 mañana, 때 cuando acabé yo de orar, 내 마음에 이상한 en mi 마음이 corazón empezó a surgir algo 내 raro. 죄가 Mi 사해졌다는 pecado 생각이 había sido perdonado. 왜 그 마음이 들었는지 Yo no sé por qué había surgido 누가 죄 eso. 사함에 대해 자세히 이야기한 적도 없는데 Nadie me habló acerca del perdón del pecado a 그냥 mí. 죄를 용서해 달라고 기도를 했는데 Yo había pedido el perdón de mi 내가 죄 pecado 사함을 받았다는 그 마음이 들었어요. y yo había podido sentir que obtuve el perdón del 그때부터 저는 pecado. 성경을 읽기 Desde 시작했어요. ese momento empecé a leer la Biblia 성경을 참 많이 읽었어요. y leí tanto la 성경을 Biblia. 읽는데 성경이 그렇게 마음에 Leía 뜨겁게 la Biblia y me llegaba, pero 내 de 삶이 manera 달라지기 tan 시작했고 ardiente y 성경을 empezó a cambiar mi corazón. Cuanto más leía claramente acerca del perdón del pecado, entraba en mi corazón. 그 다음에 내 속에 Y 이런 luego, 놀라운 사실은 dentro 뭐냐면 mío,
¿Cuál fue lo 교회 가서 우리 maravilloso que ocurrió? 청년들에게 죄 사함 받아야 한다고. Yo dije a los jóvenes de la iglesia que 만난 debían obtener 사람의 perdón del 죄 사함 pecado. 받으라고 얘기했어. Y le decía a mucha gente que 근데 debían 내가 obtener perdón del 어떻게 pecado. 죄 사함 받는 ¿Cómo puedo 정확히 obtener 이야기를 perdón del 해주질 pecado? 못했어. Acerca de eso, ¿cómo obtenerlo? 사람들 No 처음에 podía 청년들이 explicar. 굉장히 내 이야기도 Los jóvenes al 감격하더라고. comienzo se conmovían oyéndome. 어이 박 선생 나도 Uy, 그렇다. señor 나도 Parr, 죄가 또 어째야 Yo también tengo 되노. pecado. ¿Qué tengo que hacer? 죄 사함 받으라 그래. Tienen que obtener perdón del pecado, yo decía. 근데 어느 날 길에서 어떤 여자 청년을 Un 만났어. día, en el camino me encontré con una 저들은 hermana, 시골이기 때문에 con una, 남녀관계 굉장히 좀 con una 자유로웠어요. señorita. Bueno, es el 말 campo, 놓고 la relación 이야기하고 야뭐 hombre-mujer. 그랬나 그랬는데 Realmente es Ya, muy Kim, libre. no, ¿Cómo 죄 사함 estás? 받아야 Así 돼. nos saludamos. ¡Hey! Señorita Kim, usted tiene que obtener perdón del 어떻게 해야 pecado. 되지? 나도 죄 사함 ¿Qué 받을 tengo que 그럴 줄 hacer? Yo también 알았는데 tengo que obtener perdón del pecado. Yo pensé que iba a responder así. 그 여자 청년이 Y la 태도를 딱 joven 바꾸더라고요. de repente cambió la actitud. 야, 박 선생 너 정신 차리라. Por favor, señor Parr, 네가 Despiértese. 목사님보다 낫나? ¿tú eres mejor que el pastor? 네가 뭐 다 안다고 그래? ¿Tú qué te crees por eso? ¿Qué? ¿Por qué tanto te 죄 haces? 사함 받으면 왜 이유가 많아? Te digo que tienes que obtener perdón del pecado, pero ¿por qué 근데 tanto? 나중에 알고 보니까 Luego me di cuenta de qué 제 cosa 이야기가 목사님 청년들 사이에 había sido 됐다. que empezó a hablarse acerca de mí con los pastores y los 그런데 jóvenes. 그때부터 목사님 영향을 Desde 받고 ese 사람들이 하나 momento, 둘 나를 비난하기 시작했어요. La gente me empezó a criticar siendo influenciado por el 그리고 어느 pastor. 날 제가 교회에 막 신발이 많이 막 들어서 Un día, 꼬리를 En la 잡았는데 iglesia había muchos zapatos y yo tomé la manija y quería entrar 안에서 내 이야기를 하는 거예요. y escuché que dentro estaban hablando de mí. 박옥수 그 녀석 웃기는 녀석이야. Oxupar, ¿cómo se cree él? 내가 지를 아는데 Si yo le conozco bien a 지가 él, 죄가 없다고. que él no tiene pecado, 내가 같이 나쁜 짓 많이 si 했으니까 juntos hicimos lo malo nosotros. 내가 뭐가 어찌고 어찌 문을 확 열고 한 Yo 번 quería abrir la puerta y decir, ¿qué te crees que estás diciendo de mí? 내가 조용히 문고리를 나왔어. Pero solté la manija a la puerta y me di la vuelta y salí. 목사님이 주일 예배 때 광고를 하는데 박옥수 El 선생 pastor empezó a hacer un anuncio en el servicio del domingo. El pastor Oxupar es castigado porque tomó el bus en un domingo. 수찬 정시가 뭡니까? Pastor, ¿qué es ese castigo que usted dice? 죄를 지었으니까 Has 성찬식에 cometido 참여하지 pecado, 마. no puedes participar en la comunión. 그때 내 마음속에 En 목사님 ese momento en mi 따님은요 corazón quería 하는 말이 decir, 이만큼 su hija, 올라왔는데 pastor. 그때 사람들 많이 En ese 목사님 momento delante de la 무안할까 봐 그 gente, 얘기하면 안 si 했어. yo hablaba así, iba a ser avergonzado y 목사님 no hablé. 따님은 대구에서 공부를 하기 때문에 Es que sus hijas estudian Daegu. Cada sábado ellas toman el bus, vienen a Sonsan, 하고 ellos 주일날 duermen 예배 드리고 y el domingo tienen 주일 culto 오후에 다시 y el 버스 domingo a la 타고 tarde 대구 en bus 가는데 ellos regresan a Daegu. 전 어찌다 보면 버스 Y tas지. yo apenas en algunas 목사님 ocasiones tomaba 따님은 el bus. 일주일에 꼭 Su 왔다 갔다 hija, 두 번 버스를 sí o 타는데 sí, viniendo tomaba 2 veces el 올 때는 bus. 토요일이면 갈 땐 주일인데 De venida, aunque era sábado, de ida era domingo. 제가 너무너무 신기한 것은 Qué increíble una cosa. 주변에 핍박이하고 대적하고 뭐 이제 Alrededor 그때부터 저를 me atacaban, 만들어 me 놨어요. criticaban desde ese momento. Ahora quedé solo. 진짜 개밥의 도토리죠. Realmente era 여러분 como que 개밥에 estaba 도토리가 있으면 solito. 어떤 일이 일어난지 압니까? ¿Ustedes saben lo que ocurre en esas ocasiones? 개가 도토리는 안 먹어요. El perro no 다 come 먹고 de 나면 los 마지막 pinos. 죽통에 남는 게 도토리 하나만 남아요. Solamente queda el pino en el alimento del perro, 개는 도토리 안 먹거든요. porque el perro no come 다 eso. 먹어도 안 먹히는 게 개밥의 No 도토리인데. come eso y viene a ser el pino de la comida del perro. 선교학교로 가게 됐어요. Así yo fui al seminario. 선교학교에서 있는 동안에 정말 감사했어요. Estando yo en el seminario estaba tan agradecido. 새벽에 아침 6에 우린 기상을 해요. A las 6 de la mañana nos despertábamos. 이제 그 미국시라서 그런 것 같아요. No sé, parece que es por el 밤 10시에 horario 잠자고 아침 americano. 10시에 기상인데 Dormíamos a las 10 de la noche, nos 밤에는 despertábamos a las 성경을 읽고 6. 싶어도 그 Queríamos 규정상 읽을 leer 수 la 없어요. Biblia a la noche, pero por las reglas no podíamos 이제 hacerlo. 밤 10시 지나면 오직 불 켤 수 있는 것이 Cuando 화장실이라서 pasaba las 10 de la noche, el único lugar que podía prenderse la 그런데 luz 우리 era el 쓰던 그 baño. 화장실 수세식이 아니라 냄새가 많이 나는데 Y ya que era manual ese 성경책 baño, 들고 화장실 가서는 성경 읽는 tenía 게 mucho 용납이 olor. 돼요. Pero
se nos permitía leer la Biblia en el 그래서 새벽 baño. 항상 4시에 일어나 하나님 앞에 기도를 하기 시작했어요. Y ya que yo desde las 제가 4 de la 기도하고 madrugada 나면 내 empezaba a 마음에 orar a 말할 Dios. 수 있는 힘이 솟고 Y después de orar, había una fuerza 기쁨이 inmensa en 솟는 mi 거예요. corazón, había un gozo inmenso. 그래가지고 성경학교를 마치고 Terminamos el seminario, 학곡동을 갔어요. fui a Acoctón. 학곡도에 아무 기대할 것이 En 없지만 Acoctón no había en algo 한 que me 달 podía 지나고 apoyar. 2달 지나고 석 달이 지나면서 Pasó un mes, 2 meses, 3 meses. 경자가 구원을 받고 Kyongja recibió la salvación. 하게가 구원을 받고 Hage recibió la 그 salvación. 다음에 또 뭐 여러 아이들이 구원을 받기 시작합니다. Varios niños empezaron a recibir la 하게 salvación. 엄마도 구원받고 La mamá de Hage 경자 recibió la 엄마도 salvación. 권순이 La mamá de 엄마도 Kyongja, 구원을 받고 La 아저씨도 mamá, 한두 명 ahora 구원받고 algunos señores reciben la 손을 salvación. 순자민도 구원을 La hermana 받고 Sonoison recibió la salvación. 그냥 내 마음 속에 Dentro de mi corazón, 그냥 내가 많은 어려움이 있고 배고픔이 있고 문제가 dificultad, 많지만 hambre, problema, aunque yo lo tenía, 형제자매들 하나 둘 구원을 받고 uno de los hermanos recibiendo la 그 아이들이 salvación. 진짜 변하는 걸 보면 Yo veía 너무너무 como los 행복했어요. niños iban cambiando y era muy, muy 내가 feliz. 자주 이야기를 했지만 A menudo, aunque comparto 손을 esto, 순자매님이 la hermana 구원받고 난 Sonoison, 뒤에 después de que obtuvo la 우리 그 salvación, 분위기는 완전히 달라졌어. cambió por completo el aire de la iglesia. 장사하고 다니고 Ella todo el día iba 집에 저녁에 vendiendo, 먹고 venía a la casa, 늦게 preparaba 그 la 먼 cena 길을 걸어서 와요. y después venía ella después, 그 caminando 늦게까지 un 우리 largo 말씀 camino, 전하고 간증하고 predicando la palabra, 기도하고 testificando, 돌아가요. orando. Ahora se regresaba 그 아침에 밥을 풀 때 밥을 딱 넘겨놓고 a la noche haciendo el arroz, lo 조만한 dejaba 주전자 안에서 거기다 된장거리가 막 뛰어와요. y con una pequeña pava ella venía corriendo en donde 뛰어와서 ponía el 하면 caldo 어제 de 가다 tofu. 여우를 만나 얘를 먹었다 그래. Ay, pastor, me encontré con la comadreja anoche y escándalo. 그때는 아코도 종종 호랑이도 있었어요. En Acoctón también había 산에 tigre en 짐승들도 aquel entonces 무서웠는데 y teníamos mucho 진짜 miedo 그들이 por los 그 animales. 예수 그리 다른 어디서 볼 수 없는 마음, El corazón que no podíamos ver en ningún lado. 예수님에게만 나올 수 있는 마음. Ese corazón que únicamente puede venir de 그들 그 Jesucristo. 어린 시골 아이들이었고 Los niños del 총각들이었고 campo, 부인이었고 jóvenes, 아저씨들이지만 señoras, niños, aunque eran así, 많지 않지만 그들이 하나 둘 구원을 받으면 그들의 삶이 uno a uno, después de 바뀌고 que ellos recibían la salvación, iban 그들이 cambiando. 그리스도를 이야기하고 Hablábamos acerca de 그들이 복음을 Cristo 전하고 y después de anunciar el Evangelio a ellos, 세상에서 큰 교회 수없이 많은 성도들이 모인다는 곳에 그런 역사가 없지만 aunque no hay tal manifestación en lugares donde se reúne mucha 하면 gente, 2명, 3명, 4명, 5명이 늘어나는데 cuando día tras día aumentaba 2, 3, 한없이 4 기쁘고 기뻤어요. y estábamos tan 그리고 이제 felices. 1964년 En el año 1964, 이제 4월 달에 장팔리로 갔습니다. en abril fuimos a Changpali. 그때 장팔리에 살면 너무너무 행복해요. La vida de Changpali era tan 처음에 교회 feliz. 주일학교 3학년 아이 여학생 둘만 있었어요. Solamente había muchachas de tercer 처음에 grado. 몇 달 동안은 그 초등학교 학생들 만나고 이제 학교 Durante 마치고 나면 unos 성경 meses 공부하고 yo me encontraba con los niños de la primaria y nos encontramos 한 para 달 realizar 쯤에 el estudio 김종용 bíblico. 형제하고 심재영 형제가 구원을 Después de 받았어요. un mes, el hermano Kim Jong-un y Shim Jeong recibieron la 그러면서 salvación. 구원받는 형제자매들이 점점 늘어나기 Hermanos 시작합니다. que recibían la salvación empezó a 매일 이제 aumentarse. 새로운 사람이 구원받고 안정하는 그 감정이 너무 놀라웠고 Nuevas personas iban recibiendo la salvación y era tan maravilloso 오늘 aquello. 매일 모였습니다. Todos los días nos 내가 reuníamos 둥그렇게 돌아 앉아서 y nosotros estábamos 찬송을 sentados 목이 아프라 en 부릅니다. círculo y cantábamos el himno. 찬송부터 Y 지치면 cuando estábamos cansados de 하나 cantar, 돌아면 간증을 합니다. uno a uno nosotros 오늘 내가 전도에 testificábamos. 무슨 일이 있었다. Hoy prediqué y 하나님 ocurrió 어떤 복을 esto. 주었다. Dios me 막 그들 bendijo 어떤 así 핍박을 받은 그런 y 간증을 tuve 해요. aquella ahora persecución y 말씀을 한 testificaban 시간 정도 y durante 1 hora predicaba la palabra. 말씀 전하고 난 뒤 그 Después de predicar la 다음에 palabra, luego 또 다음에 기도회를 돌아가며 해요. teníamos la reunión de 그리고 oración por 이제 아주 turno 늦게 밤 y 10시 반, así 10시, a las 10:30 맞춰요.
Por ahí terminábamos nosotros. 그러면 이제 읍내에 있는 사람들 자전거 한 대에 막 두 명, Las 세 명 personas que 타고 estaban 같이 어떤 사람 alrededor 또 젊은 뛰어가면서 같이 딱 ahora se 읍내까지 subían 가면 a la bicicleta 이야기하고 y en 노래 la bicicleta se 부르고 subían entre 그래. dos o tres y en la bicicleta cantaban, hablaban y así se iban. 똑같은 사람이나 밥을 먹고 Era la misma vida, 잠을 자고 comíamos, 일을 comíamos, 하고 하는데 dormíamos, 그냥 trabajábamos 우리 de la misma 인간에게 manera, 나오는 것하고 다른 pero era algo distinto de lo que surgía del hombre. 예수 그리스도의 마음에서만 난 그 마음의 Ese corazón que 세계가 solamente podía 우리 salir del corazón de 마음을 끌어가는 Jesucristo. 거예요. Ese mundo del corazón iba dirigiendo nuestro corazón. 그래서 그런 이야기들을 서로 나누면서 Y 같은 cuando 마음이 íbamos 공감대가 compartiendo 되고 aquello, nosotros podíamos 그래 sentir una 기뻐하고 그러면 semejanza entre 그다음부터 우리 ambos, 속에 sentíamos 다른 사람이 gozo 느끼지 y 못한 기쁨이 podíamos sentir 있고 un gozo 행복이 que otros 있고 no podían sentir, una 감사함이 felicidad y un agradecimiento que sentíamos. 구원받기 전에 내가 어떻게 Después de recibir la 살았는데 salvación, cómo 어떻게 había 죄를 vivido, 지었는데 cómo cometí 예수 피로 죄 pecado 사함을 받고 y 난 obtuve 이야기 ahora el perdón del pecado por 생활 la 속에 sangre de 나타나는 Jesucristo. 많은 이야기들을 Y tantas cosas 들었습니다. dentro de mi vida había oído. 듣고 Oíamos, 들으면 volvíamos y a oír, y cuando volvía a oír, 정말 우리 마음이 예수님 갖고 nuestro 하시는 걸 corazón 느껴지면서 podíamos sentir cómo se acercaba el Señor 정말 우리는 Jesús. 예수님과 같이 꼭 그 Realmente 예수님 como 계실 그때 Jesucristo, 예수 같이 산 como aquel 사람들을 entonces, 닮아가기 realmente 시작해요. nos íbamos asemejando a aquellos que estaban en el periodo de Jesús. Claro, había ambición entre nosotros, también había errores, 싸우는 일도 있었고 también había pelea. 시험들도 있었지만 Sí, aunque había pelea, 부인할 수 없는 것은 algo que no podíamos negar. 저건 우리 마음 아니야. Eso no es nuestro corazón, 예수님의 마음이야. es el corazón de 예수님 Jesucristo. 아니면 저는 말할 Si no 수 es Jesucristo, 없어. no puede decir 저게 aquello, 변할 수 no puede 없어. cambiar de tal 저게 manera, 역사 일어나지 아니할 no 수 puede 없어. surgir aquella manifestación. 그런 기쁨들이 Ese gozo 교회 en una pequeña iglesia en donde estábamos reunidos entre 20 y 30 personas, día tras día, iba surgiendo aquello. 1965년 10월 달 En el año 1965, en octubre, fui al cuartel. 군대에서 대구에서 기본 훈련 받을 En 때는 Daegu, cuando realizamos el 제가 entrenamiento 제일 básico, 좋았던 게 이제 그 6주니까 lo mejor fue, 주일날 만나서 교회 viene a 나갔던 ser 기억. 6 semanas, ahora 6 veces podía ir a la iglesia. 육군 제 대구 훈련소인데 Viene a ser la base de entrenamiento de Daegu. 군목은 얼굴에 보이지도 않아요. No se podía ver ni la cara del pastor. 우리 입소식할 때 Cuando hicimos 신의 el ingreso, 가호가 넘치길 바랍니다. que la bendición del divino sobreabunde en ustedes. Esto era lo máximo que dijo. 그리고 이제 예배 시간에 가면 군목이 Y cuando 전혀 없어요. íbamos al servicio, no estaba para nada el 군동병이 pastor. 3명이 있어요. Era solamente 그 예배 3 시간 딱 soldados los 맞춰가면 presentes. 찬송을 계속 불러요. Y cuando estábamos, Y cantábamos el continuamente. Empezaba ya el culto, continuamente cantábamos. 군동병이 앞으로 나와요. Y venía el soldado. 죄송합니다. 오늘 Disculpe, 목사님은 민간 교회 초청 받아서 es que nuestro pastor fue invitado a la iglesia civil. 우리 군부대의 군목들은 월급을 Los 정부에서 pastores de la base, 국방부에서 받는데 en el ministro de defensa, en el ministerio de defensa le pagan su 왜 sueldo. 예배 때만 일반 교회 가고 En 얼굴이 la 안 hora de 보여요. culto siempre iba al culto de la iglesia civil, no podíamos ver 군동병이 su 3명이 rostro. 서로 미루다가 Y los soldados, que eran 3, entre ellos se empujaban. Discúlpenme, 준비를 못했습니다. no hemos podido preparar 여러분들 nosotros. 가운데 혹시 뭐 Entre 신학교 ustedes, 다니거나 por si 전문학 acaso 나와서 hay 말씀하세요. algún ministro, alguien que fue al seminario. 나그 제일 앞에 탁 총알같이 뛰나. Yo saltaba, estaba en primer 한 시간 lugar. 동안 말씀 Y durante 1 hora yo predicaba la palabra. 얼마나 존재요. Estaba tan feliz. 우리가 졸업식을 한대. Hacíamos la graduación. 이제 그 토요일 날 그제 대구 훈련소 졸업을 하는데 토요일 날 El sábado. 머리를 다 깎아요. A nosotros nos cortan el cabello. 우리가 이제 졸업생 200명인데 Somos 200 los que nos graduamos. 여러분 이발관에 의자가 5개 있어요. Hay 5 sillas en la peluquería. 200명 머리가 한 의자에 40명을 깎아야 돼요. Para cortar el cabello a 240 tiene que estar en una silla. 40명을 A 40 personas. 30분 깎으면 얼마 걸리죠? Si tiene que cortar el cabello en 30 minutos, ¿cuánto debe tardar, señores? 얼마 되지? Por cada persona, ¿cuánto debe durar? Si es 40 personas, 30분씩 40 personas en 깎으면 30 한 시간 2명을 minutos. 깎는데 En 1 hora,
digamos que cortan a 2 personas, 그러니까 이제 제 시간에 못 깎는 거예요. es decir, no lo pueden cortar 그러니까 딱 이발관에서 en 하나 un 나오더니 tiempo 사회에서 여러분 이발관 여기는 y le 칼과 dice, 가위가 있고 aquí 위험한 곳이다. es un lugar peligroso en donde tenemos cuchillo y tijera. 이발 교육을 받는다. Y ahora recibimos 딱 앉혀놓고 ahora la 한 명씩 manera de 나와서 cómo 이제 cortar el cabello 머리 깎는 거예요. y empezamos a 사회에서 cortar el 이발 있던 사람 cabello. 나와. Venga aquí 다섯 los 명 que han 나와가지고 trabajado en cómo cortar el cabello. 그러니까 200명을 오전 내에 다 깎아야 하는 5명이 Uno entre los 5 tiene que cortar. A los 200 가위 저 기가 지나가다 희한해지라고 막몇 es 긴 것도 raro. 있고 막 그래. Ay, como cuando las máquinas pasan el cabello, algo, un 그런데 rastro 좀 이제 raro 시간 queda. 끄면 딱, 야 군대는 시간이 생명이야. 총알보다 빨라야 돼. En el cuartel el tiempo es oro, es más precioso que la vida. ¡Ey! 그래 이발 딱 끝나고 나면 막 Y 핑계 막 cuando 이거서 그거 ahora 막 난리야. termina de cortarle, ay, quedan pelos y uno se saca el pelo de por sí. 근데 참 깜짝 놀란 건 Me asusté. 이발관 제일 높으면 우리 교회 나왔던 사람. El hombre que estaba como líder en la peluquería era el que vino a la iglesia. Ah, ministro, usted vino. 앉으시죠. Siéntese. 그분이 직접 Él 20분 동안 personalmente durante 20 minutos me cortó a mí. 약속하지만 Ah, 됐습니다. 우리 realmente 중대에서 제가 머리 así. 제일 멋지게 깎았어요. Yo fui el que de manera más guapa 예수님 me 안에 cortaba el cabello, viviendo dentro de Jesucristo. 예수님은 어디 가든지 간에 En donde 우리가 fuese, 세상 사람은 다르게 우리를 이끄는 걸 봤어요. veía cómo de manera distinta nos guía a nosotros, que de manera distinta que la gente del mundo. 힘들고 고통스럽고 Había dificultad, 괴롭지만 había dolor, había tormento en la vida, 예수님에게서 느낄 수 있는 그 마음, pero ese corazón que podíamos sentir únicamente en Jesucristo, 예수님께만 받은 그 사랑, ese amor que podíamos recibir únicamente en 예수님만이 Jesucristo, 주는 그 축복. esa bendición que podíamos recibir de 제가 Jesucristo. 군대 있을 때 Cuando estaba en el cuartel, 다음에 제대하고 악곡동 cuando 있다가 terminé el cuartel y estaba en Akokdo, 김천에 있을 때 luego cuando estaba en Kimcheon, 그다음에 대구로 가서 luego cuando fui a Daegu, 이제 1970년 en el año 선교학교 시작하고 1970, cuando empecé el seminario. 여러분 왜 영적인 면으로 볼 때 Aparentemente, cuando 아무것도 vemos, 아닌 인간인데 Era un don nadie. 근데 여러분 제 개인 Pero 속에 늘 señores, 주님이 dentro 살아 mío 계셔서 siempre el Señor estaba vivo. 내 마음 속에서 Y 내가 dentro de mi 느낄 수 없던 새 corazón, 힘이 생기고 una nueva fuerza que 믿음이 no podía 생기고 sentir 용기가 surgía, la 일어나고 fe surgía, 기쁨이 la 넘치고 valentía y 감사가 el gozo 넘치고 sobreabundaba y el agradecimiento sobreabundaba. 열왕기하 5장을 보면은 Cuando vemos en Segunda Reyes capítulo 5, 열왕기하 5장이 진짜 작가가 하나님이잖아요. el autor realmente de Segunda Reyes capítulo 5 es Dios, señores. 그저 뭡니까? 나만 장군의 집에 계집종이 있었어요. La muchacha se encontraba en la casa del general 이스라엘 Naamán. 나라 사마리아에 사는 아가씨였는데 Era la señorita que vivía en Samaria de Israel. 사마리아에서 온 그 아가씨가 날 포로로 잡힌 La 거예요. muchacha que vino de Samaria un día fue 하나님을 llevada 믿는 cautiva. 아가씨인데 Era una muchacha que creía 그 en Dios. 나만 장군이 문둥병에 El 걸렸는데 general Naamán tenía lepra 나만 장군의 아내의 y la esposa 몸종으로 그 del 아가씨 general 포로로 Naamán. 잡혀왔어요. Ella fue traída cautiva para que ahora esté como esclava de su esposa. Imagínense, 내가 Dios, 뭘 잘못했을까? ¿qué error he 왜 cometido? 딴 사람한테 내가 잡혀와야 합니까? Porque otros no son atrapados y yo tengo que ser atrapado. 내가 하나님을 믿는 사람입니다. Señor, yo soy una persona que cree en 나는 Dios. 나는 안 잡혀야 하는 왜 Otros 내가 no han sido 잡혀와야 해요? atrapados, otros deben de ser atrapados, pero ¿por qué yo? 내가 여기서 얼마나 살아야 하지요? ¿Cuánto tiempo tengo que vivir aquí? 동생들 보고 싶어 못 Extraño a 견디겠어요. mis hermanos menores, 아버지 no 어머니 aguanto. 어떻게 하고요? ¿Cómo estará mi 저 내가 padre y mi 문둥병을 madre? 어떡하지요? ¿Qué pasa si yo me contagio de la lepra? 하나님을 믿는 사람인데 Es una persona que cree en Dios. 남자도 아닌 No es ni hombre, 여자가 es una 군대 mujer 포로로 y 이런 es 일을 인류 역사에 cautiva en 거의 la guerra. 없던 일인데 Nunca ocurrió esto en la 왜 historia 거기에 내가 de la 가담해야 humanidad. 해요? ¿Por qué 내가 justamente 무슨 yo? 죄를 지어서 ¿Qué pecado he 뭘 cometido yo? 잘못했다고? ¿Qué error he cometido? 구원받을 죄다 사해졌잖아요. Yo recibí la salvación, 근데 tuve 왜 todo el 내가 여기 perdón 와야 돼요? a recibir la salvación. Pero ¿por qué yo tengo que estar aquí? 절망, 고통, La desesperación, el dolor, la tristeza era lo único que estaba en ella.
잠이 안 옵니다. No podía conciliar el sueño. 내가 왜 여기 잡혀왔지? ¿Por qué fui traída aquí? 구원 아닌가? ¿Será que mi salvación 하나님 나를 버리셨나? estaba equivocada? ¿Será que 내가 Dios me 왜 desechó? 터키 원수 집에 ¿Por qué justamente en la casa de 그다음 un enemigo? 문둥병자 집에 En la casa de un 내가 문둥병 leproso. 걸리면 어떡하라고? ¿Qué pasa si yo llego a 왜 tener 나는 lepra? 고향에 있지 못하고 이래 ¿Por 와야 qué no me 돼요? ha permitido estar en la tierra natal? ¿Por qué tengo que estar aquí? 그렇게 하루하루 De tal manera, día tras día iba pasando. 어느 날 Pero un día, 이 계집아이가 암네. esta muchacha, 장군의 옷을 그때는 세탁기가 없었잖아요. la ropa del general, LG 세탁기만 ¿es la lavarropa 세탁기 LG? ¿LG hace lavarropa? 그 회사 그때는 없었죠. Sí, en ese entonces no había empresas, ¿verdad?, que hagan lavarropa. 그때는 Samsung. 삼성 설립자 이병철 씨도 안 태어났어요. Tampoco nació el fundador Lee Byung-chul de Samsung. 세탁기도 없는데 빨다 보면 옷에 고름이 묻어 나오는 거예요. Pero veía que en la ropa del general había pus. 어허, 우리 장군이 문둥병이네. Oh, nuestro general tiene lepra. 더러워. Ay, qué sucio. 문둥병 걸리면 어떡하지? ¿Qué pasa si yo llego a tener lepra? 근데 이제 그 어느 날 이 아가씨 마음에 Pero un día en el corazón de esta muchacha, 이상한 마음이 하나 일어나. un corazón raro empezó a surgir en ella. 아, 내가 사마리아에 있을 때 Cuando yo estaba en Samaria, 우리나라에 하나님의 종선자 엘리사가 있는데 estaba el profeta Eliseo, el siervo de Dios en nuestro país. 엘리사는 죽은 사람도 살리고 Eliseo hace vivir al muerto. 저 Él tiene ese poder. 엘리사 선자 만나 저 문둥병 고친데 Si se encuentra con el profeta Eliseo, esa lepra se curaría. 그냥 그 정도로 지나갔어요. Simplemente pensó hasta tal punto y pasó de largo. 조금씩 생각이 점점 앞으로 나아가는데 Pero cuando en algunas ocasiones pensaba ella, llegaba a pensar 장군에 más 그 이야기를 y, 해야겠네. tengo que decirle esto al general. 그럼 무슨 일이 일어날까? Entonces, ¿qué ocurriría si le 우리 digo? 사마리아 가서 엘리사만 문둥병이 El 나았겠지. general se va a ir a Samaria y se va a curar la lepra. 아, 바로 이거야. Es eso mismo. 내가 여기 왜 잡혀왔느냐 합니까? Ahora, ¿por qué fui traída 그 aquí? 이야기 해주기 위해서 하나님. Para que yo le diga eso. Dios me trajo aquí. 하나님이 우연히 있을 수 없는데. No puede haber casualidad dentro de 내가 Dios. 우연히 잡혀온 건 아닌데. No es que casualmente fui traída aquí. 하나님이 나만 장군을 구원받기 위해서 Con razón, para que el general Namán reciba la salvación. 포로로 잡혀온. Me ha traído cautiva aquí. 내가 이 이야기를 나만 장군에게 해서 Yo contándole esto al general 나만 장군 Namán. 문둥병 낫게 되면 Si el general Namán se cura la lepra, 이 가정의 근심이 떠나겠구나. la angustia se va a marchar de esta casa. 이 가정의 불빛이 밝아지겠구나. La luz va a estar radiante en 이 esta 가정의 casa. 평화가 En esta casa abundará la paz. 그래서 하나님이 나를 이 집에 포로로 오게 했다. De tal manera, Dios me permitió venir como 내가 그걸 몰랐을 땐 포로 온 것 cautiva. 자체가 원망스럽고 En ese entonces 내가 집에 못 sentía 가는 막 rabia, 고통스럽고 그런데 pensaba que no podría ir a la casa y sentía dolor. 하나님이 그 일에 나를 쓰시려고 Para usarme en esa 그러셨네. obra, Dios lo hizo así. 여러분 제가 압곡동 갔을 때 장팔 군대 갔을 때 지나놓고 보면 Cuando fui a Changpalia, al 하나님이 제 cuartel, 인생을 위한 계획 중에 한 코스라는 사실을 알 수 있어요. pude entender que era un curso dentro de mi vida. 제가 압곡동에 가지 않고 딴 데서 볼 수 없는 정말 하나님의 은혜를 거기서 볼 수 있어요. Yo podía ver la gracia de Dios en Acoctón, algo que no podía ver en 주위에 otro lugar. 나를 도와주면 아무도 없는 Alrededor, 상태에서 en ese estado en el que nadie podía 하나님의 ayudarme, 손길이 나를 돕는 걸 한 번 발견할 yo en cada 때마다 momento, las veces que sentía cómo las manos del Señor me iba ayudando, 정말 놀라워지는 거예요. era maravilloso. 정말 저는 기뻤어요. Realmente estaba feliz yo. 이번에 다큐멘터리를 찍었는데 En esta ocasión han grabado el documental. 원본을 제게 보내왔어요. Me han enviado el archivo original. 뭐라고 하냐면 브라질에 ¿Esto qué 방송이 es? 나갈 때까지 나가면 안 된다고 Dice que 그러더라고요. esto no teníamos que verlo antes de que se transmita en 방송 나간 뒤에 Brasil. 나가는 괜찮다고 Esto no importa que se transmita después de que se transmita 28일, en 29일, Brasil. 30일, 31일, 1월 1일 5일 동안 나가는데 28, 29, 30, 31, 1. Durante 5 días se transmite 5일 esto. 지나면 Después de 5 días, 한국말로 더빙해서 여러분들도 보여주고 싶은데 preparando en coreano, quisiera mostrarle a ustedes también. 처음에 어제 박종도 이제 거기서 사진을 찍어 나왔는데 El hermano Park Chung-do tomó la foto 제 아내고 제 사진을 찍어 앨범을 만들어줬더라고요. y habían hecho un álbum en donde aparecía yo y mi esposa.
너무 좋았어요. Era tan bello. 박준도 형이 이렇게 얘기했어요. Le dije al hermano Pak Chong-do, 하나 얼마 주면 새로 만들 수 있냐? "Pues, ¿a cuánto por ahí tenemos que pagar para hacer uno nuevo? 주고 싶다. Quisiera regalar esto a mi 제 familia." 아내가 막 사진을 보더니 눈이 둥그레지는 거예요. Mi esposa miró la foto y abrió grandes sus ojos 왜냐면 제 아내 얼굴보다 훨씬 더 예쁘게 porque 나왔어요. apareció mucho más bella que realmente su figura original. Mi esposa también estaba tan contenta mirando las fotos 하나 주고 싶다 하더라고요. y dijo que quería regalar a la 하나 familia, 어렵지 않은데 하나 줘야겠다. que no va a ser difícil, que vamos a 근데 regalarle. 우리 삶 속에서 Dentro de nuestra 예수님이 vida, 아니면 할 수 없는 lo que no podemos hacer si no es Jesucristo. Después de obtener perdón del pecado, eso surgía en mí. 그건 인간의 지혜 나온 것도 아니고 No viene a 인간의 ser 생각이 나온 것이 realmente 아니라 algo que surge del 하나님으로 pensamiento, la sabiduría 말미암아 del hombre, 되어지는 sino que son cosas que mediante Dios se logra. 얼마나 놀라운지 몰라요. Es algo tan maravilloso. 우리가 이번에 미국에 신학교를 시작했습니다. Empezamos el seminario teológico en Estados 이제 Unidos. 금방 신학교가 이제 됐고 Ya rápidamente hemos 간단히 establecido 잠시 우리가 한 2주 광고를 했는데 de manera muy simple. Durante 2 semanas hicimos la 우리가 propaganda. CLF 목회자들 가운데 거의 대부분 신학교를 O sea, el 들어왔는데 CLF, la mayoría de los pastores entraron al seminario. 1,200명이 들어왔어요. 1,200 personas habían 우리가 이제 entrado. 내년 이제 2월 달 되면 신학기 Cuando sea febrero el año 시작되면 que viene, cuando empiecen las nuevas clases, 우리가 정식 모집을 하면은 cuando nosotros oficialmente 아마 vayamos 10,000명 convocando 가까이 들어올 거라고 más de 10,000 생각을 해요. personas, pensamos que van a entrar. 여러분 이 복음에 대해서 이 복음이 드는 Acerca de este 이런 evangelio, 부분들도 todos 지금 estos 그리고 이제 puntos 앞으로 en 다른 교회 adelante, 목회자들 우리가 a los pastores de otra 불러서 iglesia, nosotros llamándolos, 이제 새해부터 코로나가 어느 정도 정말 정리가 되면 cuando ya todo se ordene después de la corona, 정말 뉴욕에서 아니 미국에서 우리가 그 신학교 말고 이제 목회자 훈련을 한 달 코스로 하려고 해요. durante un mes queremos hacer el entrenamiento de los pastores en Estados Unidos. 그래서 한 달 동안 우리가 목회자 모임을 계속 가지고 Durante 우리가 un mes 보니까 realizando esa reunión de los pastores 건물들이 en 그런 일하기 Springfield, 너무너무 좋은 거예요. ese edificio que hemos comprado para realizar aquellas obras, creo que es fantástico. 수백 명 기숙할 수 있는 자리가 있고 Es un 홀이 lugar en 있고. donde millones de personas pueden realmente alojarse. Tenemos 그래서 auditorios, 그분들이 어떻게 복음을 전하는 법, cómo anunciar el 어떻게 Evangelio, 성경 읽는 법, cómo leer la 어떻게 Biblia, 목회를 하고, cómo 어떻게 realizar el 구원받는 ministerio, 역사 일어나고, cómo surge 어떻게 la 믿음으로 manifestación de la 사는지, salvación, 어떻게 cómo vivir 성경을 con fe, 이해하는지 cómo poder entender la 그런 Biblia. 이야기들을 굉장히 다른 목회는 깜짝 놀라는 거예요. Los pastores oyen eso y se asombran en realidad. 제가 2월 달에 남미에 4개 나라의 집회, En febrero realicé la campaña en 4 países de 4개 나라 Latinoamérica. 집회라 거기에 수많은 목회자들이 En aquel lugar miles de 그 pastores 집회에 참석했어요. participaron 한 en esa 나라에 보통할 때 campaña. 500명에서 Cuando 500명, hacíamos la 700명, convocatoria 800명까지 en un 목회자들. país, 500, 600, 700, máximo 우리가 800 se 4개 reunían. 집회를 다 마치고 갔을 Cuando terminamos 때 la campaña en 4 países, 그 지도자들이 한 분 저에게 얘기를 cada uno de los líderes me decían a mí 하면서 이 선교에 대해서 감사한다. que estaba muy agradecido hacia la misión Buenas Nuevas. 그분이 뭐라고 얘기했냐면 ¿Qué habían dicho ellos? 실제로 En primer lugar, 거기서 그 미국에서 저도 50여 명의 합창단이 왔는데 que habían venido 50 miembros del coro. 우리가 그 여비 합창단의 비행기 표값 전혀 이야기하자. No habíamos hablado para nada acerca del pasaje del avión de los miembros del coro. 왜 돈 이야기를 안 하느냐? ¿Por qué ustedes no piden dinero? No hablan de dinero. 왔는데 뭐또 Es que tenemos dinero y compramos nosotros los tickets. 그걸 가지고 그분은 굉장히 Entonces, ellos consideraban muy grandioso eso. 총회장 한 분이 그런 얘기를 En segundo lugar, el presidente de aquel lugar había dicho 진짜 eso. 우리 교인 빼앗아 갈까봐 마음에 경계를 했어요. Nosotros nos limitábamos ante ustedes porque pensábamos que nos iban a sacar a 근데 nuestros 교인 빼는 miembros. 그런 거 전혀 볼 수 없었다. Pero para nada hemos visto que ustedes quieran sacar miembros de la iglesia. En tercer lugar, 민철 목사님 왔는데 vino el pastor Mincho Lim, 기본소위 선교 총회장이라고 이제 que es 알고 presidente de la misión Buenas Nuevas. Yo bien sé eso. 있어요. 내가 그 박옥수 목사님 아들도 있는데 Está el hijo del pastor Oxupar 박옥수 también. 목사 이 선교를 설립했는데 El pastor Oxupar 왜 자기 había 아들은 establecido esta 민철 목사를 misión. 세웠냐? ¿Por qué en lugar de su hijo estableció al pastor Mincho Lim? 이런 것도 단연 있을 수 없는 Esto 일이다. tampoco es algo que no puede ocurrir.
그리고 더 중요한 Algo 것은 más importante que es, 이런 말씀은 난생 처음 este 들어요. tipo de palabras es la primera vez en mi vida que yo lo 본소의 oigo. 선교에서만 들을 수 Es 있는 una 말씀. palabra que solamente en la misión Buenos Nuevos lo 내가 저 podemos 목사님 oír. 이번에 구원을 받았다. Pastor, yo recibí la salvación en 늘 esta 죄 때문에 ocasión. Siempre 고통했다. sufría por el pecado. 그런 이야기들을 해요. Eso ellos iban contando. 어떻게 가능하지요? ¿Cómo eso es posible? 만일에 내 안에 예수님이 없었더라면 En caso que Jesucristo si no hubiese estado en mi 물론 제 안에 corazón. 주님 계시지만 Claro, dentro de 저는 mí está el 사람이기 Señor 때문에 Jesús, pero somos seres humanos. 먹는 것도 좋아하고 사는 Me 거 gusta 잘 comer. 잘합니다. También sí, 그러나 여러분 주님 안에서 내가 밥을 dentro del 먹고 Señor, 옷을 el que 입고 coma, el que me 삶을 vista, 살지만 el que viva yo la vida, señores. 주님이 없는 사람은 La 절대로 persona 살 que 수 no 없는 tiene 삶이 al 우리 Señor. 그리스도인들에게 있는 겁니다. Tenemos la vida que de ninguna manera así no 만일에 podemos 여러분 vivir. 정말 나만 장군 집에 포로 잡혀갔던 그 La muchacha que fue 젊은 llevada cautiva en la 자매가 casa de Naamán, aquella hermana 막 joven, 그 안에 하나님이 계시지 않더라면 dentro de ella, si no hubiese 죄사함을 estado 받지 Dios, 못했더라면 si no hubiese obtenido el perdón del pecado, 못했더라면 si no hubiese renacido ella, 절망 속에 dentro de la 절망 desesperación, 속에 dentro de la desesperación, tras desesperación, 정말 그 고향을 향수에 젖고 estando en medio de la añoranza, su tierra natal, 막 estando 그래가지고 enferma, 비참하게 y de manera 살 텐데 miserable ella viviría la vida. 그 자매는 Y aquella hermana, 이름이 누군지 모르지만 no sabemos cómo se llama, 이름도 안 나왔어요. aquí no aparece ni su 그러나 처음에 nombre, 고통하고 괴로워하고 어렸지만 pero estaba sufriendo en 그 dolor, 안에 계신 하나님이 pero Dios que estaba dentro de ella 자매 속에 생각을 넣어줬어요. le había puesto el pensamiento dentro 그 de la hermana. 장군이 문둥병자네. El general Naamán es 이 leproso. 문둥병 사마리아 계신 선지 앞에 가면 Si va 낫는데 junto al profeta Samaria se va a curar. 그래서 하나님 나를 이 Por lo 집에 cual 포로로 Dios 오게 했구나. me ha permitido venir como cautiva en esta 이 casa. 장군님이 구원받으면 어떤 일이 ¿Qué va a 일어날까? ocurrir si nuestro general recibe la salvación? 이야기를 해줘야지. Le tengo que decir. 사마리아도 문둥병에 나가지고 돌아오면 Y si vuelve a Samaria curado la lepra, 나라가 달라지겠네. va a cambiar el país. 이 계집종이 생각을 해요. Esta muchacha se pone a pensar. 우리 장군 문둥병 나가요. 와. El general viene curado de la 내가 lepra. 자주 그 얘기했잖아요. A menudo yo le digo, 여보 나 다 나았어. yo me curé, 자, querida. 여기도 봐. Mira, 다 míreme aquí, 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 aquí. Me curé todo. 울었다가 웃었다가 Riendo, 막 그 llorando. 부부가 너무 행복해. Y 평생 tan 한번 feliz. 겪어보지 못한 행복이었습니다. Es una felicidad que nunca he experimentado. 그다음 문 앞에 서 있는 계집종을 Y 봅니다. luego ve a la criada que está en la casa. 야, Ven aquí. 너는 우리 집의 보배야. Tú eres el tesoro de nuestra 네가 casa. 우리 집의 모든 슬픔을 제했어. Toda tristeza de la casa, 근심을 제했어. tú lo has 우리 집은 eliminado. 축복을 바꾸었어. La 너 우리 angustia, 양딸해. has 오늘부터 cambiado. 종 아니야. Toda la casa, ya no eres esclava, eres mi hija adoptiva. 남한 장군이 딱 저녁을 먹었습니다. Y estaba cenando el general Naamán. 아빠가 됐죠. Ya se convirtió en su 아빠 padre. 이제 군부대가 너 복음 전해야 돼요. Padre, tiene que predicar el evangelio en la base ahora. 정문 교육이라는 게 군대 있잖아요. Sí, tenemos el entrenamiento. Yo no conozco bien la Biblia. 내가 좀 가르쳐줄게 아빠. Yo te voy a ayudar. Tienes que empezar desde Segunda Reyes capítulo 5. Habla acerca de ti. 이 세상 어디서 어느 누구도 만들 수 없는 Lo que no puede hacerse en ningún lado del mundo. Un nuevo corazón se va formando allí. 만약 그 계집종이 마음속에 하나님이 Si esta muchacha 없었더라면 no hubiese tenido a Dios en su corazón, 정말 포로 잡힌 거 원망하고 se quejaría porque ha sido 고향 traída 그리워하고 엄마 cautiva 그리워하고 아빠 그리워하고 y extrañaría a su madre, a su 향수병에 padre, 걸리고 정신병에 y tendría 걸리고 añoranza y quedaría demente. 이런저런 거 맞아 절망 그러다 비참하게 죽었을 Y de 텐데 manera miserable ella moriría. 분명히 그는 포로였습니다. Claramente ella era cautiva, era esclava de la casa de un leproso. 하나님의 영이 마음을 주시니까 Pero cuando Dios le da el corazón un día, no era ningún problema el que haya sido traída como cautiva. No era problema que él tenga lepra. Se convirtió en un siervo precioso que lograba la voluntad de Dios. 제가 지금 잘하든 못하든 간에 Haga bien o mal, 제가 sin 어느 depender de 교회에 ellos, 가서 언제 señores. 목회를 했든지 간에 Sea cual fuera la iglesia, sea cual fuera el ministerio que haya 제가 realizado, 거듭난 일들이 일어나기 시작해요. ahora
surgía la obra del perdón del pecado. 그게 절대로 아무리 세계 훌륭한 신학교를 나오고 박사를 Por 몇 개 más que 받아도 tengan miles de doctorados, por más que haya terminado en el mejor seminario del 거듭나지 mundo, 않는 사람에게 일어날 수 없는 것은 복음을 제 거듭나는 역사 일어나지 않습니다. una persona que no haya renacido, cuando anuncia el Evangelio, no 그렇기 de 때문에 ninguna 대부분 manera 한국에 puede 목회하는 대부분의 nacer de nuevo la 목회자들은 gente. Los pastores de la iglesia 그들 corea 죄사함만 올바른 길 인도하지 no 못해서 puede guiar a los miembros a un 교회 다니도 camino 10년 다니도 correcto. 20년 30년 다니도 Aunque 죄인으로 congrega 20, 남아 30 años en la iglesia, siguen siendo 그러나 pecadores. 기쁜 소리 선교에 오면 다른 게 하나가 있습니다. Pero cuando viene a la iglesia Misión Buenos Nuevos, algo 바우스는 distinto. 키가 적고 El pastor Oxupar es 인물이 bajito, 못생기고 es 뭐 feo 형편없는 사람인지 y 몰라도 puede que sea un hombre inútil, 구원을 받는 역사가 pero la manifestación de la salvación surge en esta misión. 죄사함을 받는 역사가 Surge la 일어납니다. manifestación del perdón del 마음의 pecado 기쁨이 y 일어납니다. surge el gozo en el corazón. 그것이 중요한 것입니다. Eso viene a ser lo 그렇기 importante. 때문에 하나님 우리를 돕고 계시고 Y por eso el Señor nos ayuda, por eso Dios se manifiesta, por lo cual nos permite su gracia. 이제 여러분 이 복음이 하나님 은혜로 만방에 Ahora este 전파되어 Evangelio por la gracia del Señor se va anunciando por todos los 우리는 lugares, 계속 그 진행부하고 앞으로 con los organizadores en adelante, 2021년에 en el 2021 en adelante. 우리가 또 앞으로 계속해서 우리 앞 교회가 나가야 할 일들을 의논하고 Continuamente vamos comentando las obras que la iglesia debe hacer, 온 세상 vamos orando 땅끝까지 y 복음을 hasta los 전할 confines 계획들을 세우고 de la tierra tenemos el plan para anunciar el Evangelio. En el 1976년에 año 1976, 72년에 제 딸이 태어났고 en el año 72 mi hija ha nacido. 이번에 제 딸이 그 특별한 성악법을 개발했습니다. Ella había inventado 그건 una 이제 manera en 성경을 la que 쓰지 않고 salen 쓰는 las voces. 성악법인데 Es una manera en la que uno no usa las 지난번에 cuerdas 이수연자매하고 vocales. 이제 인터뷰를 La hermana 하면서 Suyon Lee, 이야기했는데 cuando tuvimos la entrevista, comenzamos a hablar. 이수연자매 그냥 준비 없이 북치는 소년 우리 앞에서 한번 불렀지요. La hermana Suyon Lee cantó acerca de la canción del tambor delante de nosotros. 이번에 Era 지금 tan 녹화하는 claro la 그것이 voz de ella. 녹화된 것이 한 달 전에 녹화된 건데 Hace un mes atrás fue la grabación que tuvimos nosotros. 그때하고 지금하고 비교가 안 될 정도로 음악 수준이 높아졌다. El nivel de la capacidad de canto 그 mejoró CTN하고 muchísimo, 방송 era 이제 인터뷰를 incomparable. 하면서 Teniendo la entrevista con CTN에게 제가 이야기를 CTN, 했습니다. yo le dije a CTN, 저에게 그 방송할 수 있는 기회를 주셔서 너무 le agradezco por la 고맙다고. oportunidad que me ha permitido para 내가 transmitir. 딴건 줄 수 없고 크리스마스 캐롤을 Otra cosa 성간 no le puedo dar, 합창을 pero 보냈습니다. quisiera enviarle la canción de los villancicos del coro. 그라시안 세계 최고의 합창단입니다. El coro Gracias es el 어느 mejor coro del 합창도 따를 mundo. 수가 없는데 Ningún coro le puede alcanzar a ellos. 날마다 Día tras 달라요. día, ellos van cambiando. 그래서 깜짝 놀 노래들은 지금 막 감격스럽습니다. Cuando vamos oyendo a ellos, nos asombramos. CTN에서 요청이 들어왔습니다. Al día siguiente, en CTN, nos han 이 pedido 프로그램에 쓸 수 있도록 해달라. y para que se pueda usar en este programa, 우리가 보내주었습니다. nosotros lo 그런데 이번에 미국의 enviamos 380개의 방송국에서 en 크리스마스 380 캐롤을 canales de 그라시아스가 Estados 다 Unidos. El coro Gracias cantó los villancicos en Estados Unidos. 그 사실 알고 아프리카 세계 전역에서 우리 군유스 미션에 속한 선교사들이 Y conociendo esto, todos los misioneros de África 저 뭡니까 테이프를 내놨어요. fueron en busca de los canales y ofrecieron 방송에서 ese 모두 cassette. 그래 말았습니다. En los canales 한번 se han 들어봐라. reído. A ver, oigan esto. 여러분 깜짝 Ellos 놀랐어요. lo han oído y se han asombrado. 이 방송 내려면 Si uno quiere transmitir esto, 바옥소 목사 메시지도 같이 넣어. tienen que ustedes poner también el mensaje del pastor Oxupar. 넣겠다고. Sí, vamos a poner. Sí, claro, claro. Muchas 수많은 gracias. 방송국에서 Miles de 이번 canales. 크리스마스 캐롤은 Estos 지구의 거의 villancicos, la 대부분의 Navidad, 많은 방송을 그라시아스가 en la mayoría de los 그들 canales, 코로나로 힘든 사람들의 마음에 a las 위로를 주고 personas que tienen la dificultad por la pandemia, le transmite el gozo y el agradecimiento.
왜냐하면 우리 껍데기는 인간이지만 Aparentemente somos hombres. 우리 안에 예수님 안에 계시다 하나님의 성령 우리 안에 동일하게 Dentro de 계셔서 nosotros el Espíritu Santo que está en Jesucristo 물론 permanece. 예수님하고 우리는 다르지만 Claro, somos distintos al Señor 우리도 Jesucristo. 이제 예수님의 흉내를 낼 수 있도록 Nosotros para que podamos imitar al 예수님의 Señor 생명을 Jesús, 구원할 수 있도록 para que podamos salvar a la vida como 새로운 Jesucristo. 일들을 이건 예수님이 Una nueva obra. 아니고는 할 수 없는 일들이 Una obra 우리 que si 성교회 no 안에 es Jesucristo 거듭나는 se 성장들 puede 안에 lograr. Esto está dentro de los hermanos renacidos dentro de la misión. 세상 다른 거 좋은 거 있을는지 모르지만 Puede que haya cosas buenas en el mundo, 하나님 우리 같은 못난 사람이 이런 귀한 pero 은혜를 al seres 주어서 tan torpes como nosotros nos ha permitido esta gracia 알 수 없는 복음을 주고 y el evangelio que no 죄 conocemos 사함을 permaneciendo 받고 en nosotros, teniendo el 변화를 perdón del 받고 pecado, la gente 많은 cambiando 목회자 y 새로워지고 muchos pastores renovándose, 기뻐하고 estando 감격하고 felices 있습니다. y estamos 만약에 juntos. 개입종의 마음에 Si en el corazón de la muchacha 하나님이 없었더라면 Dios no hubiese estado 서로 잡혀온 걸 presente, 원망하고 se quejaría porque ha sido 밖에 traído 안 나가려고 cautiva. 했는데 Yo ese día no quería 아버지 salir 심부름 y 시켜서 papá me 가기 mandó 싫지만 algo 갔는데 y yo 그다 fui 내가 sin 포로로 querer, 잡혔어. pero fui traída 내가 cautiva. 아빠 말 듣지 말고 Ah, 피해야 no tenía que oír la palabra de papá, tenía que escaparme. 뭐야? Ah, toda la vida tengo que vivir ahora como esclava en la casa del leproso. 그 개지종 마음에 En el corazón de esta muchacha, 하나님이 안 계신다면 si Dios no hubiese estado 그 con ella, 슬픔에서 de esa tristeza, 그 정말 두려움에서 de aquel temor, 근심 벗어나지 못했어요. de aquella angustia, no iba a poder despojarse. 그러나 그 아가씨는 Pero aquella señorita, 잠시 고통했습니다. ella un momento ha sufrido, 벗어났습니다. se despojó de ello 그리고 y luego 소망이 생겼습니다. tuvo la esperanza. 하나님 나를 여기 잡힌 게 하나님 뜻이었구나. Ah, es la voluntad del Señor que yo haya sido traída aquí. 나만 장군에게 이야기를 해야지. Yo tengo que hablar con el general 문둥병 Naaman 낳고 와서 después de curarme la 이 가정이 lepra. 어떻게 변할까? ¿Cómo cambiará esta casa? 생각에 놀랍다. Con solo pensar me 군부대마다 maravillo. 복음을 전하겠네. Ahora en cada base anunciará el Evangelio. 많은 군인들이 구원받겠네. Muchos soldados recibirán la salvación. 아빠하고 이제 기도해야겠네. Ahora realizarán la 고향에 나 reunión de oración. 휴가 가겠네. Ahora yo iré de vacaciones también. 모든 게 달라. Todo va cambiando. 성경은 없지만 Aunque no está en la Biblia, 내가 오늘 생각을 해봤어. yo un día me puse a pensar. 나만 장군이 딸에게 이야기를 합니다. El general Naaman le dice a la hija, 수가 Shu, 내가 할 이야기가 있어. hay algo que te quiero decir. 아빠 뭔데요? Papá, ¿qué es? 지난번에 그 부사령관 있지. La vez pasada ese vicecomandante 우리 생일 때 그 아들 데리고 온 사람 있잖아. trajo a su hijo en tu cumpleaños. 그 아들이 잘생긴 것 Su 같더라. hijo parece muy guapo. 근데 그 부사령관이 말이야. Ese vicecomandante 나한테 이야기를 했어. me dijo a mí 그 부사령관 아들하고 너하고 결혼시키고 싶다 하더라. que quiere que su hijo se case contigo. 목사님 그 성경 어디에 있어? 가면 Papá, pastor, ¿en qué lado de la Biblia está eso? No, qué pena. Solamente me imaginé. 나하고 결혼. Tan, 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 y los dos se casan 그러지 막 멋진 마차 타고 y se suben a un carro bello 신혼여행을 사마리아로 갔어요. y van de luna de miel a Samaria 장인 장모 선물 사가지고 y compran regalos para el suegro, la suegra y en un carro extravagante. 보이를 받으면 Ahora recibiendo la protección de los soldados y va a la casa. El padre 왜 저런 regresa de un lado. 마차가 Ah, esa carreta tan extravagante porque está delante de mi casa. 본 여자가 내리는 Y una muchacha bella se baja de allá. 우리 딸도 저 나이가 됐는데 Ah, mi hija también tendría esa edad. 닮은 것 같아. Ah, parece que se parece a mi hija ella. 그 딸이 그 신부가 내리더니 아빠. De repente la novia se baja y le dice, papá, soy yo. 죄송하면 누구시죠? Perdón, disculpe, ¿quién es usted? Papá, soy Su, pues. 네가 웬일이야? Tú, ¿a qué se debe que tú estás aquí? 이건 성경 어디 있는 물으면 안 됩니다. Si no deben preguntarme en qué lado de la Biblia está eso. Esto es solamente imaginación. En el corazón de esta muchacha 사방에 절망이. era desesperación en todos los lados. Solamente era desesperación. 날 마음속에 어떤 마음 하나. Pero un día algo surgió de su corazón. 우리 장군님 문둥병자네. Nuestro general es leproso. 사마리아 가면 엘리사 선지자가 저. Si va a Samaria, el profeta Eliseo le puede curar. 이런 마음은 Este corazón 서울대학교 나가서
얻는 거 아니에요. No se obtiene porque vaya a la Universidad de Seúl, 하버드 대학도 안 돼요. ni en la Universidad de Harvard va a obtener este 하나님에 corazón. 속한 사람만 Solamente esa persona que pertenece a Dios puede llegar a tener tal corazón. 장모님이 가서 문둥병에 나와서 El general irá a curarse la lepra y cuando regrese 이 집이 기쁨이 넘치겠네. sobreabundará el gozo. 아람 나라하고 이스라엘 늘 싸움이 있는데 전쟁이 Siempre 그치겠네. Israel estaba en guerra con Siria, pero va a parar la guerra. 소망이 막 이루어지니까 Y cuando llegaba a tener aquella 이제 esperanza, 포로로 온 게 원망스러운 게 el que haya 아니라 venido cautiva no era queja para ella, era gozo y era agradecimiento. 아니, 여러분이 죄 사함을 받으면 Si usted obtiene el perdón del pecado, 똑같이 밥을 먹고 de la misma 옷을 manera 입고 차를 타고 comen, 살지만 se visten, toman carro, aunque viven así, 다른 사람에게 없는 마음이 있습니다. un corazón que otros no tienen, 그 está en 마음이 우리 ustedes. 속에 자라나기 Ese corazón 시작하면 cuando empieza a 그 crecer 마음 en 우리를 ustedes, 끌고 ahora 하나님의 Dios 귀한 nos 일에 lleva a nosotros 참여하게 됩니다. para que seamos partícipes en la obra preciosa del Señor, 만일 como la 똑같은 muchacha. 인생을 살지만 Aunque ustedes viven la misma 죄 vida, 사함을 받고 obteniendo el perdón 내 del 육신의 pecado, 욕구를 버리고 cuando ustedes 하나님 성령의 dejan 이끌림 realmente 받아 el deseo de 하나님과 la 함께 carne y 일하게 reciben la 되면 guía del Señor y trabajan junto con el Señor, 하나님 여러분을 통해 너무 놀라운 mediante ustedes Dios realizará una obra maravillosa. 나만 자원에 가서 문둥병이 나아가지고 왔어요. El general Naamán se ha ido a curarse la lepra. 이젠 그 딸도 결혼을 하고 Ahora su hija también se ha casado 너무 행만. 그 y 이제 tan 그 tan 아랍 나라에 feliz. 구원받은 사람이 많이 일어나고 Había mucha gente en Siria que recibía la salvación. 오늘 Hoy 진급 명단을 발표한다. yo tengo la lista de los que 진급에 몇 ascienden. 명은 올랐지만 Algunas 구원 안 personas han 받았던 ascendido, 부족해서 구원받은 사람 우선으로 진급. pero nosotros hemos puesto como prioridad que hayan recibido la salvación. Los otros deben esperar. 누구 Fulano, 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 mengano. 그래서 쫙 명단 발. Y así él va presentando la lista. 왜 벌써 준장이 됐지? Discúlpenme, ¿por qué? 구원 받아야 돼. Es que tú debes recibir la salvación, 그런 것들은 pues. 그냥 내가 심심할 때 생각하는. Así cuando me aburro, yo pienso eso, o me 예수님 내 imagino. 마음에 오셔서 Después que Jesús vino a mi corazón, 저는 목사하고는 어느 뭐로 봐도 맞지 않아요. yo no encajo con este cargo de 저도 pastor. 그렇게 생각을 했고 Yo también he pensado 저를 así. 길러준 누님이 저에게는 Mi hermana mayor que me crió me decía que de ninguna manera me imagine ser pastor. Yo no tenía ninguna condición para ser pastor. 다만 예수님 내 마음에 오셔서 Solo que Jesucristo viniendo a mi 나를 corazón 죄에서 건져주시고 me salvó del pecado. 성경 읽다면 성경이 마음에 들어오면서 Y cuando leía la Biblia estaba en mi corazón y mi vida iba cambiando, se transformaba y muchas cosas yo iba experimentando. 여러분 우리 구원받은 우리 모두에게 Señores, todos nosotros que hemos recibido la 이런 salvación, 귀한 복이 있는 esta bendición preciosa está en nosotros. 어제 김사무엘 전사 Ayer, 우리 집에 와서 el matrimonio del ministro Kim Samuel vino a mi casa 잘 익은 감을 하나씩 먹으라고 y le dije para que coman el caqui bien maduro 그걸 주고 싶어서 y quería darle eso a ellos. 딸을 데려왔어요. Y trajeron a la bebé 딸이 얼마나 예쁜지. y la niña era tan 어제 걔가 bella. 우리 마음 다 사로잡았어요. Ella cautivó por completo nuestro corazón ayer. 아이고, 좋아서 막 Mi esposa estaba tan feliz mirando a la 애가 niña. 또 성격이 너무 좋더라고요. También el carácter de la bebé era muy bueno. 애기를 안 낳으면 Cuando uno no tiene bebé, 애기 못 낳는 그런 거 보면 esas personas que no pueden tener hijos, cuando ven eso se enloquecen. 여러분 우리는 Señores, 아이들과 nosotros, 장가를 들어서 después de tener edad, cuando nos casamos, 딸을 낳았습니다. tenemos una niña bella. ¿Verdad que bella? Sí. 또 아들 보면 Tienes que tener otro hijo. 너무너무 좋은 가정이 Sí, es una familia tan bella. 정말 아름다웠어요. Era tan bello. 구원받은 사람들은 Personas salvas, 예수님하고 우리가 하나가 돼서 junto con Jesucristo siendo 예수님 uno, 마음을 담은 새로운 열매를 낳게 됩니다. llegamos a tener nuevos frutos que se asemejan a Jesucristo. 가난하기도 하지만은 A veces somos pobres, 어렵기도 하지만 tenemos dificultad. 그냥 구원받고 그냥 sa는 게 아니라 Ahora no vivimos simplemente después de recibir la salvación. Llegamos a amar al Señor Jesús. Ahora llegamos a convivir con Él, tenemos hijos y teniendo hijos. Imagínense qué bueno siendo, estamos agradecidos. Anteriormente éramos pobres. No podíamos hacerle estudiar música a mi hija. A mi hija le encantaba la música. Conseguimos un piano antiguo y Enzo aprende el piano. Yo le enseñé aquello. Luego fui a Rusia después de los 30 años
para estudiar música. Hizo el coro 합창단 세계 최고의 합창단으로. y el coro lo ha hecho el mejor coro del mundo. 아들은 또 뉴욕에서 복음을 위해서 일하는 Mi hijo 일꾼이 됐어요. en Nueva York es un siervo que trabaja por el Evangelio, 제 아내가 naturalmente. 결혼했어요. Ahora cuando me 제 casé con 아내가 mi 결혼에 나에게 esposa, 도움을 준 게 많지만 me ha dado mucha ayuda después de que mi 제 esposa se 아내가 casó 제일 conmigo. 잘한 게 Pero lo mejor que hizo 좋은 ella, 딸을 낳고 아들 낳고 ha tenido a la mejor hija, al mejor 그것보다 hijo. 제 아내 잘한 건 아무것도 없는 거예요. No ha hecho cosa mejor que eso, creo, mi esposa. 아들들이 이제 자랐습니다. Y luego mis hijos han 우리 crecido. 집 며느리가 와서 Vino la nuera. 제 아내도 한수 더 떠서 Ahora, 아들 낳고 ahora lo 아들 hizo 한수 mejor. 낳았어요. Tuvo un hijo, otro hijo, una hija. 그렇게 좋은 거예요. 이게 Y yo los amo 결혼해서 tanto. 남편으로 말미암아 아들을 낳는데 Cuando uno mediante el marido llega a tener 우리 hijos, 신랑 된 예수님으로 말미암아 mediante Jesucristo, 예수님을 닮은 마음, el corazón que se asemeja a 예수님 Jesucristo, 말며 거듭나는 mediante Jesucristo, el 구원받는 이런 renacer, 놀라운 el 일을 recibir la salvación, 하나님 algo tan maravilloso, 너무 놀라. Dios nos permite y es maravilloso. 이제 여러분들도 그냥 Ahora ustedes, 재산받고 할나라 이사할나 꼴까닥 할나라 간다고만 생각지 마. obteniendo el perdón del pecado, no piensen que después de morir simplemente van al 주님하고 더 cielo. 가까우면 Si cuanto más se acercan con 여러분들 el 구원받은 Señor, 사람이 일어나고 surge gente que recibe la salvación por ustedes, la vida de ustedes cambia 예수님의 열매를 y el 여러분 fruto de Jesucristo se va a formar mediante 이 ustedes. 어두운 세상 예수님 열매로 En este 가득 mundo 차서 oscuro, cuando se 많은 llena por el 사람들 fruto de 구원을 Jesucristo, 받고 mucha gente recibe la 거듭나지 못한 salvación 목사님들 y 구원받고 pastores 해서 que no pueden renacer reciben 정말 la 하나님을 salvación 기뻐시게 하는 일을 y 하다가 llegamos a realizar la obra en el que da gozo al 주님 Señor. 앞에 서게 되기를. Y delante del Señor espero que así se pongan. 오늘 2020년 마지막 주일인데 Viene a ser el último domingo del 우리가 2020. 새해부터는 Desde el año 여러분 nuevo, 모두를 통해서 mediante todos 예수 열매가 ustedes, 많이 나타나게 que el fruto de Jesucristo se manifieste. 하나님이 정말 나만저는 계집종에게 말할 수 없는 은혜를 주었어요. Dios le había dado una gracia inmensa a la 정말 그 muchacha, el 속에 general Naaman. 절망 속에 죽었을 건데 Ella debería morir en medio de la desesperación, 그를 통해서 나만 pero mediante ella se curó el general Naaman. 만사의 제사함 Mucha 받고 gente obtuvo el perdón del pecado 복음이 전파되고 y se había anunciado el Evangelio y ha sido maravilloso. 이제 여러분도 여러분 안에 예수님으로 Ahora dentro de 말미암아 ustedes, mediante Jesucristo, 주님과 여러분의 마음이 같이 하면 같이 할수록 cuanto más el corazón de 그런 ustedes se 귀한 acerca al 열매가 Señor, 일어나고 surge 죄사 un 안 그러나 fruto 일들이 일어나서 maravilloso 하나님께 y 기쁨이 되고 en la iglesia hay manifestación y salvación. Viene a ser gozo a Dios, a Jesucristo. Muchas gracias, hermanos. En el 2021, 예수님으로부터 소망으로 mediante 열매를 Jesucristo, 맺고 con la 축복하는 esperanza, 삶이 teniendo 되기를 frutos, 바랍니다. espero que puedan vivir una vida gozosa. 감사합니다. Muchas gracias.